Sa provincial government, sa mga other future plans gawas atong close season. Si Gobernador Magod, ari sumentado. Ug unsay naa sa balaod mo mao magay matuman. Okay. Unya nagkataon po nga dito sa atong kuan, diya sa atong balaod, makabutang dito nga kini pag-manage sa atong municipal waters bitaw. Na dito isa ka provision nag-ingon dito nga the LGU may allow the operation of commercial fishing from 10.1 to 15. Okay. So ang balaod naghatag og leeway tungod kay sa pag-enact sa mga balaod manggod, mura maguna siya og nahugtog trial and error pa bitaw nga. So kitagaan og leeway na pwede. So base ni ana nga provision sa balaod, ang provincial government nag-encourage sa atong mga municipal LGU sa pag-studyhan ang maong provision sa balaod kung pwede ba nato nga himo na. Pahimo lang nato na kung musugot ang atong municipal LGU nga mag-enact sila ordinansa.